बार बार करू विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत भेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी योगी फिर रहे सब मन की धानी। भाग जगा मेरा आदिका मिले सदगुरु आए, राधा स्वामी राम का मोहि भेद जनाई। पिता से उच्चा देश है वह धर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरानुराग जगाए घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया उठाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तड़प उठे बेकल रहू कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसनित निकलहू गहे मन थिर भाई। सूरज चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखर चले पावे निज घर वासा। इह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं यस मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आये अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदाधार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पर, क्या मुखुरे में गाऊं मेहर करी यस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीनानाथ हाथ को हाथ मुहान करो, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सर्वविधि अवगुण हारमय प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब नहीं बोला राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिने और न दूसरा अब करो दया पर तुकस। तुम द्वारे ते विलम्ब क्यों, दया करो मेरे साया। देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया, देवो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव नित परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर,
गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जगतं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चतुर्पेण परिव्याप्तं त्रयोदशचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नारुणधीकं तत्त्वं नारुणधीकं तपः तत्त्वज्ञानं परमास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मधुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधिराधीश्वर गुरु परम दैवतं गुरुहोपरमनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमतलं सर्वाधुरी साक्षिभूतं भावातीयं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। वर्तमान श्री श्री ठाकुर पवित्र सत्संग ग्रंथ पाठ करेंगे ग्रामर सत्संग आयोजनकारी मध्य अन्यतम अध्यापक प्रदीप कुमार परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यांश ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मत ठाकुर सजाई भक्त हो नाई सावधान हो ठकीजीव तुमर ठाकुरत्व जागृत नहेले कई तुमर केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी देले ताही पाइब। सत्यानुसरण निष्ठा रख किंतु निष्पात हो नहीं साधु साज नहीं साधु होगा चेष्टा कर कौन महापुरुषों सहित तुमर निजर तुलना कर नहीं किंतु सर्वदा तांकर अनुसरण कर यदि प्रेम थाए तेरे अपर को मोर बोली कह किंतु स्वार्थ रख नहीं प्रेमर कथा कहवा करू प्रेम कर शांति शांति। नारायण ग्रंथ पाठ करेंगे रमाकांत राव। परम प्रेम श्री ठाकुर श्रीमुख अनुष्ठित पवित्र नारायण ग्रंथ ओडिया अनुवाद झियो मोर तुमर सेवा तुमर चलवा तुमर चिंता तुमर कहवा पुरुष जनसाधारण भितर जेपरी एपरी गोटे भावर सृष्टि करे जो से अवनत मस्तक नत जानू हो ससंभ्रमे भक्ति गदगद कंठरे माँ मोर जननी मोर कही मुग्ध हुंती बुद्ध हुंती तृप्त हुंती कृतार्थ हुंती तेबे ही तुम्हें नारी तेबे ही तुम्हें सती सेवार अपघात सावधान थाओ कहारी भी भल करने को जाई अन्यर भल को विध्वस्त कर नहीं जनकर सुख्याति करने को जाई अन्यर अक्षति कर नहीं
ଜଣଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ନଜର ରଖ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 36 ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 22। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ভকতি প্রদীপ জালি দিও প্রভু হৃদয় মন্দিরে মোরা কোটি জনমর অজ্ঞানতি এ জনমে হেউ দূর ভগতি প্রদীপ জালি দিও প্রভু হৃদয় মন্দিরে মোরা ভগতি প্রদীপ জালি দিও প্রভু হৃদয় মন্দিরে মোরা কোটি জনমর অজ্ঞানতি এ জনমে হেউ দূর হৃদয় মন্দিরে মোরা হৃদয় মন্দিরে মোরা
ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରାଧାତ ବାପୁ। রাধা নাম ভজন মালা জপরে মানস নকরি হেলা রাধা নাম ভজন মালা জপরে মানস নকরি হেলা রাধা নাম ভজন মালা
রাধা নাম ভজনমালা। श्री कृष्ण श्री केशव प्रभु श्री माधव श्री कृष्ण श्री केशव प्रभु श्री माधव भज हरे कृष्ण श्री राधे गोविंद जप हरे कृष्ण श्री राधे गोविंद मन भजरे भजरे मन जपरे जपरे मन भजरे भजरे मन जपरे मन भजरे भजरे मन जपरे जपरे मन भजन
ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଗତ ଭାଗବତ गंगातीतं गगन सदृशं
ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା। ବନ୍ଦେ ଲୋକତିଳକଂ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଜୀବନ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରଣତ ଜାଗ ଦୀପନ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ ଜୀବନମ ସତ୍ପୁରୁଷ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାତୁଲ ଚରଣରେ ମୋର ଅନ୍ତର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବୀୟ ପରିବେଶରେ ବିଶେଷ କରି ଖରସ୍ରୋତା ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଞ୍ଝାରପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଓଳେଇ ଚନ୍ଦନପୁର ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଭିତରେ କଣଛନ୍ଦା, କଲରାପାଳ, ଓଳେଇ ଚନ୍ଦନପୁର ଏହି ଗ୍ରାମ ଜଡ଼ିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସେହି ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ତଥା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 136ତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଏହି ବାର୍ଷିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ, ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଞ୍ଝାରପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଠାକୁରଙ୍କର ସଭାପତି ରୀତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ବିଞ୍ଝାରପୁର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତନଲାଲ ଭୂୟାଁ ମହୋଦୟ, ଠାକୁରଙ୍କର ସଭାପତି ରୀତି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଯିଏ ଯୁକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ଧଳ, ଠାକୁରଙ୍କର ସଭାପତି ରୀତି ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଶୁଭଙ୍କର ସାହୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସଭାପତି ରୀତିକ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବ୍ୟ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଠାକୁରଙ୍କର ସଭାପତି ରୀତିକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ
दीक्षार प्रचार प्रसार विशेष होनी आज आम परम सौभाग्य जहाँ घर आम सत्संगर स्वाद पाई नदियार पट गोविंदपुर ग्राम श्रीजुक्त नकुल चरण साहू ठाकुर सहप्रतिनिधि से कटक दैवात आसिक पहुँचती जहाँ पुआ आम श्रद्धेय नीतू संगीत परिवेशन करुला एवं विभिन्न अंचल ठाकुर कर्मीगण उपस्थित अच्छा भक्तिमती मातृमंडली उपस्थित अच्छा पूज्य गुरुजन मंडली मोर उपस्थित अच्छा प्राणर गुरु भाई मैंने कुनि कुनि पिला माने तथा समस्त सत्संगी प्रेमी अनुरागी मानू आज उत्सव परिवेश रे मोर अंतरर जय गुरु एवं यथास्थान मोर प्रणाम निवेदन करे जो मानकर आकुंठ उत्साह उद्दीपना एवं अंतरर निगाड़ी देथिबा अर्घ्य आज ये उत्सव अनुष्ठित होछि पुरुषोत्तम जेतबेले आसंती संचारणा धर्म प्रतिष्ठा तांकर परम कर्तव्य जो माने जोगाण दे से जीवन धन्य सुनिश्चित से दायरे आज ये उत्सव योगदान करथिबा केवल सत्संगी परिवार नुहे जनसाधारण मानकर आकुंठ सहयोग रही सर्वप्रथमे तांकर पंच जीवनर मंगल पाई एवं उपस्थित समस्तंकर जीवन इष्टमय हे उठू यहाँ ठाकुर पाखरे मोर एकांत प्रार्थना परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर सत्संगर जे किल केन्द्र सत्संगर जे प्रतिष्ठाता आमे समस्ते अवगत से 1888 मसीह जहाँ जन्म पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती माता मनमोहिनी देवी सकाल 7:05 जहाँ दिव्य जन्म होता से दिव्य जीवन से मुहूर्त ठू अद्यावधि तांकर लीला तांकर दिव्य जीवन भीतर देकी तांकर दिव्य बाणी भीतर देकी तांकर दिव्य आचार्य परंपरा भीतर देकी आज सारा समग्र विश्व को आकर्षित करी जगत में जिते चरम समस्या रही तार निदान देइछन्ति श्री श्री ठाकुर यही कर्म रे अनेक कर्मी निज जीवन रे गुरु को वर्ण करी तांको प्रतिष्ठा करने पे व्रती होइछन्ति कहबाकू चाहे आम ये अंचल जितेबाला सत्संगर भावधारा प्रचार प्रसार होती उत्सव प्रचद पटरे जहाँ विशेष भूमिका रही से आज उपस्थित अच्छा विशेषकर आमर यही खरस्रोता महाविद्यालय अध्यापक श्रीजुक्त श्रीकांत कुमार नायक ठाकुर पवित्र पांजाधारी कर्मी एवं श्रीजुक्त अजाम्बर मल्लिक से सत्संगर जड़े ठाकुर पांजाधारी कर्मी से मंगल इच्छा से प्रेरणा आज यही अंचल निश्चय कहले अत्युक्ति हम ना पाखर सेमती किसी संबल नथिबा युवक भाई मान उद्यम आज श्री ठाकुर जो भली पुष्प शोभित होती आखिरे लुह आसी जाए से निश्चय पिला माने ए विश्व पिता एमती बसई पारती प्रकृत भक्तर भगवान सी भौतिक दुनिया रे जागतिक दुनिया रे भोगर वस्तु रहिले सब किछि मनुष्य पाखरे थाए ता नुहे ता जदि थांता प्रभु श्रीकृष्ण ए विदुर घर खुद भजा खाई न थांते साग भजा खाई न थांते स्वयं शिव श्मशान रे रही न थांते तो मनुष्य अंतर रे जदि तांको स्थान दिए तांको भल पाए सहित युक्त होइके थाए परम आनंद रे थाए जो माने ए कर्म रे संश्लिष्ट से जीवन मंगलमय एथिरे कोनोसी अविश्वास नाही श्री श्री ठाकुर जीवन महान जीवन आज आम गहन से ठाकुर दिव्य भावधारा आलोचना करने सुदूर व्यासनगर सत्संग विहार एठार जे उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त बिरंची नारायण दास ठाकुर सहप्रति ऋतिक जड़े इंग्राजी विभाग अध्यापक
ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ରୂପରେ ଯାଉ, ସେଇ ପାଲ ତଳେ ପାଲ ଉପରେ ଶୋଇବା ଲୋକ ସିଏ। ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ତାଙ୍କର, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଙ୍କରିଂ ସେ କରନ୍ତି। ବୋଉ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭାବଧାରା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରି ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଦେଖାହେଇଛି ଠାକୁର ଏକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ এইভাবে ভাবে ঠাকুরঙ্কর নামর প্রচার প্রসার হব। কাହିଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଏ ବିଶ୍ୱର ଅଛି ଯତ ନଗରାତି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହବ ଏଇ ସତନାମ। ଆଜି ତା ପ୍ରମାଣିତ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ଥିତ। ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ବ୍ରତ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ସଦାଚାର ମଣିଷକୁ ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣର ଅଧିକାରୀ କରି ତୋଳିଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ରତ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଦେଖାହେଇଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି। সেই বর্তমান আচার্য কুহতি হাতরে যদি বিঞ্ছଣାটা ধরাযায় তাকে যদি হলা নযায় পবনটা আসবনি। যদি আমি দীক্ষা গ্রহণ করছেন দীক্ষা গ্রহণ সময় যে বিধানটা আমি পাইছেন এই সতনাম জপ ইষ্টভূতি করা তাকে যদি মনিষ পরিপালন ন করে তাহলে সে ঠাকুরকে অনুভব করে পারিব ନାହିଁ। সেইপাই তাঁর কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে ডিপি ওয়াচ। প্রত্যেক মনিষ যে ঠাকুরকে গ্রহণ করলে এই গুরু ভাই মানুষ সে প্রেরণা করছেন পাখু যাও তাঁর সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর, কেমিতি অনেক তাঁর ভাল মন্দ বুঝ এবং যেটি যেতবে যা প্রয়োজন ঠাকুরঙ্কর যে ভাবধারা রয়েছে যা যা কলে মনিষ মানসিক শারীরিক আর্থিক সামাজিক সবু দিগর সুরক্ষিত রহব ঠাকুরঙ্কর দিব্য ভাবধারা তাঁর পাখে পৌঁছাই দিও। এই নশ্বর জীবন দিনে আমি সমস্ত ছাড়িকি যা যা কিছু যে কুহতি আমি খালি হাতরে আসলে খালি হাতরে যা ଏହା ସତ। ଆମେ ଆସିଥିଲେ କିଛି କର୍ମଫଳ ନେଇକି ଯାହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉଛି ଏଇ ଜୀବନ, ଏଇ ପରିବାର, ଏଇ ବାପା ମା, ଏଇ ବୋଧ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଶରୀର, ଏ ରୂପ ଯୌବନ ଯାହା କିଛି ପାଇଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଆମେ ଖାଲି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଫଳସ୍ୱରୂପ এই জীবনটাকে আমি পাইଛନ୍ତି এবং খালি ବି କେହି ଯିବାନି। ଆମର କର୍ମଫଳ সেই ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ତାକୁ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବାପା ମା ପରିବାର ପରିଜନ ସହିତ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଦୁନିଆର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ରହିଛି, ସେଇଭଳି ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ପାର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। সেইপাই ঠাকুর দয়া করিকি আমাকে সুযোগ দেলে ইষ্টভূতির ঈশ্বরଙ୍କୁ প্রকৃষ্ট ভাবে অনুভব করিয়া পাই তাঙ্ক সহিত যোগযুক্ত হওয়া পাই যে সক্রিয় অনুরক্তি তা হচ্ছে ইষ্টভূতি। মনিষ বাপা মা পাই করুচি, পিলা ছুয়া পাই করুচি, পরিবার পাই করুচি, কিন্তু ঈশ্বরଙ୍କ কথা আসিলা বেলে সেই আকাশর ভগবান সবু তো তাঙ্কর। বাস্তব ভাবে মনিষ যদি ঈশ্বর কিছু করে দিয়ে সে কার ধারুয়া হতেন মনিষকে যোগ্য করা মনিষকে সামর্থ্যবান করা মনিষকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করা তাঁর আগমন। সেইপাই শ্রদ্ধারে যে আমি দীক্ষা গ্রহণ করছেন যদি সক্রিয় অনুরক্তি ঈশ্বর সহিত রক্ষা চাহান্তি তাহলে আমি ইষ্টভূতি করা পড়ব। প্রত্যহ আমার কর্ম আরম্ভ এই ইষ্টভূতি করা ভিতর দিয়ে মনিষর অনেক আপদ বিপদ কটি যায়, তাঁর সহিত ভাল পাইবা বড়ে, মনিষর সামর্থ্যটা বড়ে, মনিষর যোগ্যতাটা বড়ে। সেইপাই ঠাকুর পাখু কেই কেতবে আসলে ঠাকুর কিছু চাহি বসନ୍ତି। সৎসঙ্গ জগতরে কেবল দবা করা ভিতরে দেই তাঁকু অনুভব করি হুয়ে। সেইপাই যেতবে যে মুহূর্তে যে ঠাকুর পাখে পৌঁছতে ঠাকুর কিছু চাহান্তি। গোটাই ঘটনা কইকি মোর বক্তব্য শেষ করবি। জনে পুলিশ কর্মচারী শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କ সময় এমিতি গোটে জীবন দুর্দিন দুর্দশা আসিলা, কেতবে কেউ মুহূর্তে কার কোণ আসবে তার ইয়তা নাই। যদি মনিষ জীবনের গুরু থাকি যা কীর্তনের গাউলে সে কেতবে অসহায় হবনি, গুরু লে সে কেত হতাশ হবনি, নিরাশ্রয় হবনি, সে সুরক্ষিত। তাঙ্ক জীবনের দুর্দিন সে গুরুকে গ্রহণ করনা, কিন্তু তাঙ্কর অবস্থা এমিতি আসিলা স্ত্রীকে ক্যান্সর,
ଦୁଇଟା ପିଲା ପୁଅ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲେ। ଝିଅଟି ବିବାହ ହେଇଛି, କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ, ମିଛ ମକଦ୍ଦମାରେ ଚାକିରିଟା ପଳେଇଲା। এইভাবে অবস্থায় পয়সা পত্র আসিবা বন্ধ হয়ে গেলা, চলিবা কষ্টকর। সেই সময় মনুষ্য কেউ অবস্থায় থিব আমি যদি নিজে নিজে ভাবিবা জানিপারা। তাঁর ঝিওটি দীক্ষা নেইছি, বাবা আর কিছু রাস্তা নাই, যা ঠাকুর পাখু যাই ঠাকুর পাখু। ঠাকুর হঠাৎ কৌন এই জুয়েলারি সপ্রে যে ট্রেজরি রয়ে ছোট ছোট এই লুহার আলমিরা মতো গোটে দেইপারি। দৌড়িকি পলাইছি আশ্রম গেট বাহার, ঝিও পছে পছে যাଉଛି। কোন হেলা বাবা, মু তো এটি পাগল হয়ে যাবি, আসলে কিছু সমাধান পাই। মোর অবস্থা স্ত্রীর মেডিসিন দেই পারুনি, দুইটা পিলা যাইছেন, মুন্ড মোর পাগলা, চাকরি নাই, পয়সা নাই, তোর সন্তান সন্ততি নাই, ইয়ে পুଣି চাইলে গোটে আলমিরা দে। ঝিওটি বুঝেইছি যে গুরুদেব গুরু শিষ্য পরম্পরার সমর্পণ ভাব সবুঠু বড় ভাব। বহু চেষ্টা করিকি অর্ঘ্য ভিক্ষা করিকি ঠাকুরଙ୍କୁ সে আলমিরাটা দিয়া হয়েছে, সেই যে আইরন চেষ্টা। কিছুদিন পরে পুরা হস হস মুহরে সে আসছে আশ্রম। কিছুদিন বিতিগলা পরে তা পূর্ব অবস্থার পরিবর্তন ঘটিছে। ধীরে ধীরে দেখা হয়েছি স্ত্রী ক্যান্সর ধীরে ধীরে ভাল, তা অবস্থা হচ্ছে খিয়া পিয়া ভাল বড়িছে। তার যে মিছ মকদ্দমা লাগিଥିଲା তা উঠি যাইছে, পয়সা পত্র আসিବାକୁ আরম্ভ করছে এবং তার যে ঝিও তার গর্ভধারণ হয়েছে। তো তাଙ୍କୁ বুঝিবা এত সহজ নুহে। দবা ভিতরে ଦେଇକି କରିବା ভিতরে ଦେଇକି মনুষ্য জীবনର পরিবর্তন আসে। আଜି ভাইମାନେ ଅଛନ୍ତି বহু ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ এই উদ্যোক্তা ମାନଙ୍କର তথা ଆପଣମାନଙ୍କର ইষ্টময় জীবন কামনা করে ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଅନେକ ଆନ୍ତରିକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା। ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ବାର ବି କହିଛନ୍ତି, ବିରଞ୍ଚି ଭାଇ ଟିକେ ଆମ ଗାଁ ଉତ୍ସବକୁ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥରଟିଏ ଆପଣ ଟିକେ କହିକି ଆଣନ୍ତୁ। ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ, ଅଧ୍ୟାପନା କାମ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ତଥା ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ବହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଭଲ ପାଇବାର ଗରଜରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ଏହି ଭଲ ପାଇବାର ଗରଜରେ ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଏହି ଗାଁରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନଲାଖି ମଣିଷ, ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମଧାରା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିଥିବା ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକର୍ମୀ, ସହପ୍ରତି ଋତିକ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ ବିରଞ୍ଚି ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସବିସ୍ତାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। परमार्थी गुरुदेव श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ जगाचार्य श्री श्री बड़दा पूजपाल श्री श्री आचार्य सभी महाकुंड आज सत्संग मुख्य संचालक उपस्थित सतीर्थ कन्मंडली प्राणर गुरु भाई माने माँ माने ये ग्रामर अधिवासी आगंतुक समस्त को आंतरिक आकृति जय गुरु जहाँकर परिचालन सत्संग अनुष्ठित होची आम सब हाथ में या 25 वर्ष तले कॉलेज रे नुआ नुआ चाकरी करता है। धर्म ईश्वर भगवान संपर्क में मोर से किसी विशेष धारणा न था। मो कॉलेज रो जनेक अध्यापक ठाकुरंकर दीक्षा नहीं एवं से ठाकुरंकर पांजाधारी कर्मी जो मैंने सत्संग लोक से बुझीपारे। तो कॉलेज रे आम पाखापाखि 40 जन कर्मचारी काम करूँ, नुआ नुआ चाकरी करता है। युव सुलभ गुण 95 मसीहा चाकरी 98 मसीहा ठाकुर सहित युक्त हली। मुझे कहवाक चाहे किसी कथा आचार्य देवी से कथा कहते प्रत्येक गुरु भाई मान को कर्मी मान को निज जीवन किसी अनुभव कथा कह से पाखे जहाँ तुमको प्रेरणा पुष्ट कर मोर मन अच्छी से दिन
मोर कॉलेज से जनिक बंधु बड़ भाई मु गोटे क्लास सारिक आसी कमन रूम को फेरुची हाथ गुड़ाक पूरा डस्टर चौकुंडे धड़ा हो जाइए मु हाथ धोबा को जाऊँगी मत से कहले सार टी कम अच्छे आप मैंने कौन कम ना आप ठाकुर को दीक्षा ने तो मु ठाकुर अनुकूल चंद्र किए दीक्षा कौन नेले कौन हम विषय मोर किसी धारणा ना तो मुझे हठात कि मना कले से मन दुख करेंगे बोली मुझे कहली हाँ नवा ना आप कहतु ने कि ना मैंने हाँ कहते जी नवा कि ठीक रे जानी जे ठाकुर अनुकूल चंद्र किए मत कहले आप जाजपुर रोड में रोता है जे आप गाँव को जाती सब शुक्रवार शनिवार जाती यही शनिवार दिन जो गाँव को जी आप दीक्षा एवं मु से पर्यंत मना माने मना करे गोटे पॉजिटिव वे नेगेटिव मोर दिमाग माने मु ना कले से खराब भाबी तेणु मु हाँ हाँ को थाए मोर भीतर किंतु इच्छा ना कहलो काल खराब भाबी मु हाँ को थाए मत हठात से कहले सर जो कथाटा देले से कथाटा रक्षा करबा अपन खेती पति कथा मते से दिन ठाकुर सहित बांधी दे तापर शनिवार दिन गाँव को जाइथि रविवार दिन मो गाँव पाखे कुआखिया सत्संग श्रीमंदिर हो निर्माण चल था ठाकुर सहित चुप मुझे एत कथा कहबार उद्देश्य हूँ बापा आशीर्वाद दयार मनीष पाखक आसे आम ये लोक सत्संग सहित जड़ित अच्छा आम मैंने कई छात्र हाथी कहीपर आम सब बुझी विचारी पाखक आस दया करके धरा दिखती से दया करके धरा दिखती आ भाग्यवान से बुझीपारे धरी देखिपारे जी रखिकी चले से रक्षा करते से गुआसी रखे हरित मारिकी अनेक समय देखा आम मान जीवन में अनेक घटना दुर्घटना घटी आम मैंने जो मैंने धरी रखी चलती मुंडे बोहिकी चलती से आमको रक्षा कर चलते तब ये तो अनुभव कथा तब आज आप स्नेह श्रद्धा को पाथय कर बहुत दूर आसिक आप सहित मिसिले और सबुठ बेसी खुशी मुझे दीर्घ 25 वर्ष दीक्षा जीवन भितर मु विश्वास कर ठाकुर इतनी सुंदर भाव सुझाई मत भ्रम सृष्टि है पुण्यपीठ देवघर आम जो मैंने सब गुरुगृह को जाऊँ आम से देखो ठीक ठाकुर ये अविकल ढंग से बसता मुझे विजय भाई को पचारि मो आखि की विश्वास कर पारि ये फूल सब सत फूल ना प्लास्टिक फूल कहले ना ये सत फूल मु समस्त मंगल कामना करुँचे व्याकुलतार सहित ग्रामांचल एत सुंदर भाव में ठाकुर को सजाई अति अपूर्व दृश्य देखिले पेट पड़े सांगे सुंदर भजन कीर्तन और आलोचना एपर्यंत हो जाए निश्चित भाव में आमको अनेक आनंद देछि आमको ठाकुर सहित युक्त कर आलोचना करने को जवा पूर्व मो मन भर जो कईटा कथा आसवा चाहे परमदयाल श्री ठाकुर कहते मो पूर्व भाई 1888 ख्रीष्टाब्द अविभक्त भारत वर्ष जहाँकि बांग्लादेश बोली आम समस्त जानती जे पाबना जिलार अख्यात पल्लीग्राम हिमायतपुर रे पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती माता मनमोहिनी देवी कलमंडन करके जन्मग्रहण कले 81 वर्षर जीवन लीला भितर ये जगतर एमती कौन समस्या ना जो समस्यार समाधान श्री ठाकुर देना कहते मो आगे जे सी दया करके मनुष्य को बंचवा चाहती मनुष्य को बंचवा चाहती मनुष्य सुखरे शांति आनंद रखा चाहती मनुष्य तार वृत्ति प्रवृत्ति तार बुद्धि बल अनेक समय बुझिक अभुजा हुए से दुख कष्ट जंत्रणा को से आह्वान करे ठाकुर जनक भक्त थे खलीलुर रहमान दिने ठाकुर पाखु से आसी पहुंचे ठाकुर एकांत भक्त गभीर भाव में ठाकुर को भल पाते से दिन जो ठाकुर पाखे प्रणाम करुँच दीर्घ दिन धरिकी गाँव आसी गाँव को जाना आ भितर गोटे मात्र पुत्र जी बहु भाव में रोगाक्रांत होती मृत्यु मुखरे पड़ी घर गोटे टेलीग्राम आश्रम को जे खलीलुर रहमान को पाई जे जरूरी काम अच्छी वो असुस्थ अच्छी घर को आसवा पड़े तो ये कथा जो खलीलुर रहमान जाने ता भितर व्यस्तता बढ़े साधारणतः भाव में आम जो मैंने भी आमर पिला परिवार संसार में अच्छा जी आम क्या किसी असुविधा हुए आम भर व्यस्तता रटस्थ भाव से दिन खलीलुर रहमान भितर समान प्रतिक्रिया होती
ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ। ଆମ ଆଖିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ନୁହେଁ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ସେଦିନ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖଲିଲୁର ରହମାନର ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କଥା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। କହୁଥିଲେ ଭାଇ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଅଧୁନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପି ୱାର୍କ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଧୁନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖଲିଲୁର ରହମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି କଥା ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। এই বিচার এই বিশ্বাস ভিতরে সৎসঙ্গর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কর্মী মানে রূপে মানে চালিয়েছেন। আর যে গভীর বিশ্বাস করে চালিয়েছেন সে জীবনের সফলতা কোন অনুভব করছেন। সেদিন খলিলুর রহমান ঠাকুরଙ୍କର কথার নির্দিষ্ট ভাবে ইষ্ট কার্যে বাহার দিয়েছেন এবং বাহার গলা পরে কিছুদিন পরে সে কার্য ফেরলা পরে তারপরে সে গাঁকে যাওয়ার সুযোগ পাইছে এবং গাঁকে যাই যেতବେଳେ সে পৌঁছল ତାଙ୍କର ପୁଅର ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର କଥା ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲେ, ପିତୃତ୍ୱକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲେ ହୁଏତ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଥିବ କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖନ୍ତି ପୁଅ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇକି ଲାଭ ଆସୁଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ପଚାରୁଛି କଣ କେମିତି ହେଲା, ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ପୁଅର ଏ ସୁସ୍ଥତା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଠାକୁର ଏସବୁ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରେ। ଏତେ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ପୁଅର ଖବରକୁ ନେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଠେଇ କେମିତି ମୋ ପୁଅର ସୁସ୍ଥତା ହେଲା, କେମିତି ପୁଅ ଅଛି। ସେଦିନ ଠାକୁର ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ତାର ଶେଷ ସମୟ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ତୁମକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସେଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତ ତମ ପୁଅକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଥାନ୍ତ, ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାର ବାପାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତମକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସଂସାର ସୁଚାଇ ତୁମକୁ ସେ ଦେଖିବାର ବଞ୍ଚିତ ହବାରୁ ଆଜି ସେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। এই কথা সহজ ভাবে বুঝিপারে, আমি সহজ ভাবে বুঝিপারে ঠাকুর কেতে নিতে সে ভক্তজন যাইতা তাকে গোটে লোহার সিন্ধুক তাকে লাগুছে। এই লোহ সিন্ধুক ব্রাহ্মণକୁ দেলে, এই ব্রাহ্মণକୁ লোহ দান দেলে। আমরা জানি যেতବେଳେ କୌଣସି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯାଏ। এই ଦାନ ଭିତରେ ଯେ ମଣିଷର ଅନେକ ପାପ କର୍ମ, ଅନେକ ଭୁଲ ଫଟକା ସବୁ ସେଠି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଥାଏ। এই କଥା ଆମେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ। तो परमदास श्री ठाकुर ये दुनिया को आसी से बंचीवा मनुष्य को सुख शांति आनंद रखा तो आम बुझी आम न बुझा पचर कारण हूँ आम तथाकथित शिक्षा दीक्षा योग्यता आम अहंकार आम वंश दुनिया आमको नहीं भाव अच्छे आम बेले बेले बुझी अनेक शिक्षित युवक मैंने ईश्वर को ग्रहण करने विश्वास ईश्वर कौन आवश्यक ମୁଁ ତ ପାଠଶାଠ ପଢିଲି, ଯୋଗ୍ୟ ହେଲି, ରୋଜଗାର କଲି, ଖାଇଲି ପିଇଲି, ଠାକୁର କଣ ମତେ ଦେବେ? ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଭଗବାନ କିଏ? ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅନେକ ଆଜିକାଲିର ପିଢ଼ି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିଲୁ ସେଇ ମାନସିକତା ଆମର ଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ଈଶ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ତା ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ईश्वर भगवान संपर्क में आलोचना करबा को मोची साफ नाही आपण अनेक गुणिकारी व्यक्ति अछंती अनेक विद्वान मनुष्य माने अछंती मु होय तो कहू किछि बहुत देई पारे अंतर्गत श्री ठाकुर को गुरु रूप ग्रहण करी 25 वर्ष भीतर मु जा बुझिछि ईश्वर धर्म संपर्क सेही संपर्क रे मु कहबा को चाहिए बहुत कथा ठाकुर को कथा ठाकुर को पाखु आसी मु बुझली जे ईश्वर भगवान बोली जहां भी भाबुछि ता कोनसी आकाश रे नाही ईश्वर संपर्क हमर अद्भुत धारणा अछि धर्म संपर्क अद्भुत धारणा अच्छे आम मन भर विश्वास अच्छी जे हाथ जोड़ी आखि बुझी आकाश को चाहिए मागिदेले जे सब मंजूर कर दे मनुष्य भगवान परमदास श्री ठाकुर कहले ना भगवान सी नुह भगवान हूँ सी जी ते भगवत रास्ता बतेब ईश्वर प्राप्तिर रास्ता बतेब तो जीवन को श्रृंखलित करने व्यवस्था करदेव सी हूँ भगवान ईश्वर
धर्म को कथा कहवा जाए श्री ठाकुर कहते अन्य को बंचाई निजे रहे धर्म बोली ताकू ही कहे आज भी गाँ गंडार जब आप पशिथे कौन वयस्क लोक को पचारे भाई केमती अच्छे ना भल अच्छे ना कौन भल ना मोर कारी कथार किसी मुंड पुरबार ना मु भल तो जगत ठाकुर कहले जगत भल तो तू भल मु भल तो जगत भल नुह मोर कारी कथार मुंड पुरबार ना ठाकुर कहले तो सब कथार मुंड पुरिया पड़े ठाकुर कहते अन्य को बंचाई निजे रहे धर्म बोली ताकू ही कहे धर्मटा से प्रमाणित हम धर्म ताकू ही कहुए जो आम अन्यर सुख अन्न शांति अनर आनंद कथा चिंता करवा आज ये सत्संग आयोजन करा सत्संग आयोजन करने पचर स्पष्टता होची ये दुनिया को बंचवा चाहे सत्संग फाइट्स अगेंस्ट डेथ डिजीज डिसइंटीग्रेशन मृत्यु विरुद्ध सत्संग संग्राम रोग विरुद्ध सत्संग संग्राम डिसइंटीग्रेशन असंगति विरुद्ध सत्संग संग्राम सत्संग चाहे सारा पृथ्वीटा निरोग रहो सत्संग चाहे सारा पृथ्वीटा कई मृत्यु को सामना न करू सत्संग चाहे समस्त लोकों भितर पारस्परिकता सुख शांति आनंद रो आज सारा विश्व जो सब बड़ समस्या किसी खोजा जाए से समस्या भितर सब बड़ समस्या होची मृत्यु को समस्ते भय करुँच मृत्यु पाई गत 2-3 वर्ष तला आम समस्ते गृहबंदी होकर रही बंचापी चित्कार कले परमदाल श्री ठाकुर तो आसी बंचापी चित्कार करूला ये सारा विश्व चित्कार करुवा बेले प्रत्येक सत्संगी दृढ़तार सहित आत्मविश्वास बंचीला कोरोना कारण कोरोना समय दुनिया आरंभ कला सत्संग मैंने बहुत दिन सकाल उठिक ब्राह्मण प्रार्थना करवा बाप माँ को प्रणाम करवा गुरुजन प्रणाम करवा निरामिष खाइबा श्रृंखलित भाव जीवन यापन करवा स्वस्थ सदाचार मानिक चलवा ये हूँ गोटे सत्संग दैनंदिन कार्य जो कोरोना आसला मनुष्य जो विपर्य को सामना कला से डाक्तर बेले मत बचवा प्रतिदिन प्रति मुहूर्त जुआड़े गला के बुलिले से हाथ धोइला कि आम जो कहूँ ना आम सेवा कर सकाल उठिक उठू ना सकाल उठी पारि मु राति 12 गोटा कर शोब मोर इच्छा हम जो उठी कि जो डायबिटीज हो गला डाक्तर कहला तो सकाल उठी 5 किलोमीटर चले पड़ो तापर घरे कई उठी नथिबे से उठिकी चलला कारण से बंचिबा तो बंचिबा को चाहे डाक्तर जो कहूँ से सकाल उठुची सत्संगी जो कहूँ से कहूँ मुझे प्रार्थना करिया कथा आम ना ना मुझे आगे सेवा कर मु राति 12 गोटे पर्यटन मोबाइल देखी मोर इच्छा हम मुझे शोबी मोर जो इच्छा हम से এই অশৃঙ্খলিত জীবন চর্চা মনুষ্য দুঃখ পায় কষ্ট পায় সেপাই প্রত্যেকটি মনুষ্যকে শৃঙ্খলিত করা যুগে যুগে সে আসতে সত্য তৃতীয়া দ্বাপর কলি বারম্বার তাকে আসা পড়ছে সত্যের শ্রীহরি তৃতীয় রাম দ্বাপরে কৃষ্ণচন্দ্র কলিরে অনেক বার তাকে আসা পড়ছে কেতলে যীশু খ্রিস্ট হইকে আসছেন কেতলে সে গৌতম বুদ্ধ হইকে আসছেন কেতলে রসুল মোহাম্মদ হইকে আসছেন কেতলে রামকৃষ্ণ ঠাকুর হইকে আসছেন আউ কেতবেলে মধ্য আমମାନଙ୍କ বিশ্বাসরে পরমদাল শ্রী ঠাকুর আসছেন श्री ठाकुर को लेकिन जो सभा आलोचना हुए विभिन्न जगह लोगों पाखे भक्त मैंने जाए कहती जे ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान ठाकुर बार बार बारण करते ठाकुर कहते गोटे तो लोक से कथा कही मो पाक डाके कारण लोक भितर ईश्वर को नहीं भगवान को नहीं जो प्रकार मानसिकता अच्छी सी आसिक मो पाखे भूल कथा भाव कारण मो पाखे डेउड़िया ना मो पाखे ताबिज ना मो पाखे कौन विभूति ना मो पाक आसिले मो हाथ लगे तो रोग भल होमती किए स्पर्श चिकित्सा छुईदे भल हो जाए गोईठा मारदे भल हो विभूति देदे भल हो फुंकीदे भल हो सब बेपार श्री ठाकुर पाखे ना ठाकुर कहले मु गोटे ब्राह्मण पिला अंतत पक्षे मो पाक आसिले मनुष्य को भल पाए मुझे बंचार रास्ता बतई आई बंचार रास्ता जीवन को उपभोग करने रास्ता देखी आ तू जब कहू ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान सी भगवान संपर्क तार जो आइडिया नहीं मन अच्छी सी आसिक पहुंची देख देखला मो पाखे गोटे भंड पाख मत देखला देखला मत ठकी तो आज मनुष्य भीतर ईश्वर भगवान को लेकिन जो द्वंद्व उपुजी मनुष्य जो निजक निजे जानी पार से कौटी की जीव अनेक समय आम भर द्वंद्व सृष्टि हुए भगवान किए क्या पूजा करी कौ बाट देखिए मुझे ये सब जिन श्री ठाकुर कहले ठाकुर कहते सी हूँ मनुष्य भगवान जे मनुष्यर विक्षिप्त जीवनटा को सजाड़ी दे पारती जहाँ पाखे ये समस्त जगतर समस्या समाधान अच्छे जहाँ संस्पर्श आसले मनुष्यर भांगी जाए जीवनटा सजाड़ी जाए सी हूँ मनुष्यर भगवान मनुष्य पाखक आसले एटी अलग किसी ना एटी मनुष्य आसले तार व्यक्ति जीवनटा सजाड़ी जाए तार दाम्पत्य जीवनटा सजाड़ी जाए तार परिवारटा सजाड़ी जाए तार समाज राष्ट्र जीवनटा सजाड़ी जाए आप देखो ये गोटे शृंखलित परिवार छवि आम पूजा करूँ अपना भाव गोटे परिवार पूजा करा पूजा करा कारण जगतर आज अघटन समस्या सब परिवार
प्रथम गोटे व्यक्ति गोटे दंपति गोटे परिवार समाज गछर पत्र पानी ढाली गछ गछर मूल पानी ढाली सरकार जिते योजना कले मनुष्य परिवर्तन होने अनेक निशा निवारण सरकार अनेक खर्च कर अनेक आईन कानून कर दीर्घ 200 वर्ष धरिक जो आईन था भारत वर्ष आईपीसी सीआरपीसी सरकार परिवर्तन कर आईन परिवर्तन होइले लोक हिंसात्मक आचरण परिवर्तन होइले सरकार यदि कल्पना करते को लोक निशा छाड़ी दे पारे आदम मनुष्य सेतबेले निशा छाड़ी मनुष्य सेतबेले हिंसात्मक विरोधता निज को विरोध करिवो जेतबेले ता जीवन रे जणे के जीवन तो आदर्श वा गुरु आसी सेति पे पजे गोटे मनुष्य को शृंखलित करबा कोले ताको गुरुगत जीवन यापन करबा निहाती आवश्यक बिना गुरु रे ता जीवन को शृंखलित करबा पुनी गुरु के हवा दरकार ना गुरु सी हवा दरकार जे जा कहती ता निजे करके देखा ठाकुर कहले मो जीवन काल भीतर में गोटे शब्द भी कहले जा न करिछ मु जा करिछ ता न करि के अनेक कथा को जाई पारे बहुत बड़ बड़ प्रवचक माने टेलीविजन खबर कागज रेडियो देखिले मत ताका बहुत बढ़िया बढ़िया कथा सुनिबे अतीत में हम सुनछन जेल बंधाई चौकी पेशी पर हम देखि परमदास श्री ठाकुर गोटे परिवार नै अछि एवं এই পরিবারে দেখন্তু বাবু পড়ে লক্ষ্মী বাবু অଛନ୍ତି ডান পড়ে দুবাইতে শিশি বড়দা অଛନ୍ତି অধুনা আচার্য অଛନ୍ତି এই যে শৃঙ্খলিত পরিবার এই যে পরিবারের ছবি কো আজি আমি পূজা করছি এইটি পাই কারণ আজি সবুঠু বেশি সমস্যা হচ্ছে পরিবার অনেক দিন তলে ঠাকুরଙ୍କର আলোচনা শুনিଥିଲେ যে বিজয় ভাই আজ উপস্থিত অଛନ୍ତି অনেক দিন তলে নয়া নয়া ঠাকুরଙ୍କୁ দীক্ষা নেই আপনারা জানিଥିବେ আসন্তা 22 তারিখରେ প্রভু শ্রী রামচন্দ্রଙ୍କର অযোধ্যার যে ভব্য মন্দির নির্মাণ হচ্ছে 1992 মସିହାକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ନେଇ ଯାଉ 1992 ମସିହା 1528 ମସିହାରେ ବାବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ମସଜିଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏ 1528 ମସିହାର କଥା आज 490 ମସିହା 490 ବର୍ଷ ପରେ আজি সেই বিবাদীয় সমস্যা সমাধান হବାକୁ যাচ্ছে এই যে 1528 মସିহাରେ রাম মন্দিরକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଠି ବାବରୀ ମସଜିଦ ତିଆରି ହେଇଥିଲା पुणी हिंदू मान जो जानिले ताकू 1992 मसीहा डिसेंबर 6 तारिख रे से मस्जिद को भांगी देले कलामिटी राम मंदिर को मु प्रसंग को जाउनी मु किए काहे की भांगला किए हिंदू किए मुसलमान से मस्जिद मंदिर भीतर आमे ना मोर प्रसंग होची जो दिन बाबरी मस्जिद भांगी गला सारा भारत वर्ष रे गोटे आलोड़न सृष्टि समस्त मोर से गोटिए चर्चा भाई कहतले थरे जतले मस्जिद भांगी जाईची सारा भारत रे दंगा ही जाईची हिंदू मुसलमान को भीतर गोटे भयंकर परिस्थिति सृष्टि हेची लोकन को भीतर गोटे उत्तेजना दिखा देची सेई दिन भाई कहतले जे मु ट्रेन में जाउची जने एक व्यक्ति मो संगरे ट्रैवल करछन साधारण लोक जने एवं ये जेहेतु सत्संगी आमर संध्या सकाळ समय हेले प्रार्थना समय हम जेकोन से अवस्था रे भी प्रभु को स्मरण करिकि आमे से प्रार्थना करू एवं सेदिन भाई प्रार्थना करथुबार तांको नजर पड़छि जो माने तथाकथित शिक्षित बुद्धिजीवी बोले निजको परिचय दियंती सेमान भीतर अनेक ओळिया थाए से किंतु रुचि की चाह जदन से तांको पचार छी आगे आपण ए कोन की प्रार्थना करछनी ना मु ठाकुर अनुकूल चंद्रकर दीक्षा नै छी तो प्रार्थना समय संध्या समय प्रार्थना करे से हठात की सेदिन प्रश्न करिथिले ए जो ठाकुर अनुकूल चंद्रकर अनेक मंदिर केंद्र देशर विभिन्न स्थान रहिछि सेही तो ना हां ना ए मंदिर केंद्र ठाकुर अनुकूल चंद्रकर दीक्षा ए जो व्यवस्था पत्र ये जो देश रे जो आज जो असुविधा सृष्टि ये असुविधा समाधान कर पारे तो बड़ा आश्चर्य एजेंसी प्रकृत रे कारण ये ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହନ୍ତି କୋଣ ଧର୍ମ ମିଳିବ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କର ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କୋଣ ଅଛି ଧର୍ମ କୋଣ କଟି ପାରୁଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯାଉଛି ସେଦିନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାଇକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ सेदिन भाई तांकी गोटे कथा कहिथिले एवं ताई ठाकुरଙ୍କର କଥା जे जोदिन बाबरी मस्जिद भांगी गला सारा देश आलोड़न सृष्टि होला लोकनको आखिरे निद लागिला नै सेदिन आपनको आखिरे निद लागि नथला बोली कहउछथि तो रात्रि आपण खाइ पी सोइथिले ना हम सोइथिले आपनको घरे पिला परिवार को स्वाभाविक जीवन चर्चा हेतिला ना ना आपनको घरे केतना स्त्री से झगड़ा झांटी ना ना जो आप स्त्री से नॉर्मल को झगड़ा हुई से दिन रात्रि खाइबो ना जो पिलाटा कथा न मानि ता इच्छा रे मन इच्छा से काम करे से दिन मन रे दुख हुए से दिन रात्रि इच्छा हुए खाइबो निद हुए ना तो तन सेटा होची समस्या बाबरी मस्जिद भांगी के मंदिर करबा मंदिर को भांगी मस्जिद करबा सेठी की समस्या ना से समस्या रे बाह्य प्रतिफल प्रकृत समस्या रोजी घरे
ଯୋଉଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଣି ଛାଡ଼ି ଯୋଉଦିନ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଦିନ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ବାପା ମା ମତେ ନେଇକି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଦିନ ମୋର ପଢାପଢି ମତେ ନେଇକି ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟେ ଯାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇକି ତା ଗ୍ରାହକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉଦିନ କର୍ମଚାରୀ ନେଇକି ତାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମନା କରୁଛି, ସେଇଦିନ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟୁଛି, ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରୁଛୁ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ এইটা ঠিক ହେଇନି ସେଇଗୁଡାକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଉ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିବାହ ହଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କୁଆଡେ କିବା ସାହିତ୍ୟ ବାପା ମା ପରିଣତ ବୟସରେ ଉଦାସୀନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। এই সব সমস্যা এইথিপাই কারণ এই সমস্যার সমাধান যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটাকে আমি জানি না বা জানিলে মধ্যে তাকে স্বীকার করবো, স্বীকার করলে মধ্যে ঠিকনা করে আমি করবো। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମ, ଏଭ୍ରି ହାଉସ୍ ଇଜ ଟୁ ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ, ଆମେ ଖାଲି ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ବଞ୍ଚିଛେ, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛେ, ଭାଷା କରି ଦଉଛେ, ବଡ ହେଇଯାଉଛେ, ତାପରେ ମରି ଯାଉଛେ। ଠାକୁର ସେଇଟା ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ୱ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରର ବାସ୍ନା ନ ବାହାରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଣିଷ ନୁହଁ, କିଏ ଘର ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଏକାଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରାମାୟଣର କଥା କହୁଛୁ, ମହାଭାରତର କଥା କହୁଛୁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପନିଷଦର କଥା କହୁଛୁ। ରାମାୟଣର ମହାଭାରତର କଥା ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପଢୁଛୁ ତାକୁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ କାହିଁକି ପାଳନ କରିପାରୁନୁ? ଆମେ ରାମାୟଣ ପଢୁଛୁ ଅଛୁ ତ ଭରତ ଭଳିଆ ଭାଇ ହେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ରାମାୟଣ ପଢୁଛୁ ସୀତା ଭଳି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ରାମାୟଣ ପଢୁଛୁ ରାମ ଭଳିଆ ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିକି ଯେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ ରହିଛି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଣିଷକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିକି ଯିଏ ବୁଝିକି ଚାଲେ ସେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ତା ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପାରିବାରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ସୁଖ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ତାର একমাত্র কারণ হচ্ছে ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷକୁ କିଏ ଶିଖେଇଲେ? ପାଠଶାଠ ପଢିଥିବା ଆମେ ଯୋଉ ବହି ପାଠ ପଢୁଛେ ସେ ବହିରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଯାଇ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସୁଖ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ମିଳିବ, ସେ ପାଠ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନି। ସେଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭବ ହବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଦର୍ଶଗତ ଜୀବନ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀଟି ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କାରଣ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର। ବାପା ମା କିଏ? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆଜି ଜୀବନର ସବୁ ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅକୃତଜ୍ଞ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହୁଛୁ। ତ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସି କହିଲେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପାପ ହଉଛି ଅକୃତଜ୍ଞତା। ଯାହାଠାରୁ ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଛୁ ତ ଦିଟା ନିଶ୍ୱାସ ଫେରା, ଯାହାଠାରୁ ଟିକେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପାଇଛୁ ଦିଟା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଫେରା। ଯେ ତମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଯେ ତମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ଦୁନିଆକୁ, ସିଏ ହଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ। ଅଥଚ ମଣିଷ ସେଇଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅବହେଳା କରୁଛି। ବରଙ୍ଗାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସି ଆଜି କୋଟି କୋଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରନ୍ତି କିଛି କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାର ସକାଳେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଠାରୁ ବଡ କଣ? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିଛି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିଛି, ସେତିକିବେଳେ ଦୟାକରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖି। ତ ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରେ, ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନଟା ଉପଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷଟା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ 3ଟି ଦିଗକୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନିସିଏସନ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାରେଜ। କାରଣ ମଣିଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ତ ମଣିଷ ଗୁରୁ ପାଇବ, ଗୁରୁ ପାଇଲେ ତ ମଣିଷ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଇନିସିଏସନ୍ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମଣିଷ ଦକ୍ଷ ହୁଏ, যে ব্যবসায় করছে অধিক দক্ষ ব্যবসায়ী হব, যে চাষ করছে ভালো চাষীতে হব, যে গৃহিণীতে যে মাটি আছে সে কেবল তা পরিবারকে ভালরে চলাইব, তা ভিতরে যে গুণ বৈশিষ্ট্যগুলো এগুলো অধিক পরিপুষ্টিত হব। তেমন সেপাই তাকে দীক্ষা নেওয়া পড়ে। আউ দীক্ষা নেলে মনিষ শৃঙ্খলিত হব, গোটে শৃঙ্খলার পরিধি ভিতরে সে রহব, তারপরে তা জীবনকে উপভোগ করার রাস্তা পাবে। তারপরে ঠাকুর কৌଛନ୍ତି যে এডুকেশন, শিক্ষাটা মনুষ্য নিহাতি দরকার। কারণ মনুষ্য শিক্ষিত হলে তো দুনিয়াকে বুঝবে,
आम जो पाठशाठ पढ़ी से पाठ केवल बचापी खंडे चाकरी करने दी पैसा रोजगार करने से पाठ कितु मनीष को आनंद दे पारे मनीष को आनंद देव से पाठ भगवान को पाठ ईश्वर को पाठ से पाठ पढ़ीला अर्जुन से दिन महाभारत युद्ध में कृष्ण से दिन पूरा तमाम युद्ध तमाम ताकू शिखौले जीवन कौन दर्शन कौन सत्य कौन असत्य ठियाबार रास्ता कौन से पाठ को पढ़ा पड़ो आउ से पाठ पढ़िले मनुष्य जीवन परमदास श्री ठाकुर को जो लेखा पढ़ा दक्ष हेले शिक्षा तक कहला अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान न शिक्षा आमे जो पाठ पढ़ी ता केवल बंचिबा पई रोजगार करिया पई एई पाठ को स्त्री सहित किभଳି व्यवहार करिया ता शिखिबे एई पाठ को छुआ को डायरेक्ट बुझे होबे तो बाप मां किए ताके दायित्व कर्तव्य करो एई पाठ को व्यवसाय हिसाब रे मोर ग्राहक को किभଳି भाव संतुष्ट करिया से कथा मते शिखिबे एई पाठ मते शिखेबो दारिद्र भितर मुक्तिर रास्ता एई पाठ मते शिखेबो मृत्यु मुक्तिर रास्ता एई पाठ मते शिखेबो असंगति भितर मुक्तिर रास्ता आज मनुष्य सबुठार अधिक भयभीत होउछि पांचटा जिनिस गोटे मृत्यु को भय करूछि रोग को भय करूछि निंदा को भय करूछि एवं विशेष करके देखा जाए तार अभाव को से अपसंद करूछि तो जो जिनिस को मनुष्य अपसंद करूछि जो जिनिस को मनुष्य अधिक डरुछि से जिनिस को श्री ठाकुर आसिक सहज रास्ता देले ठाकुर कहले मरना मारना पार तो मृत्यु को अवलुप्त कर डू नेवर डाई नॉट रेजिस्ट टू डेथ ए जो मृत्युर कथा कहले ठाकुर कहले मृत्यु जीवन में थरे आसी निश्चित तो अनेक लोग अच्छे आम भितर वंचित भाव अनेक थर जो बापा माटा जन्म देकी पिलाटा को बड़ मनीष कर से पुआ तले परिणत बयस बापा माँ को पचारूनी ताठू कष्ट और किसी ना से बापा माटा वंचित थाऊ तो मरती से दिन परमदास श्री ठाकुर पाक जन भक्त जाए कहते ठाकुर बहुत कष्ट अच्छे ठाकुर कौन कष्ट ना मोर गोटे बोली पुआ मुझे पाठशाठ पढ़े डाक्तर कल भल तो डाक्तर गलो करने इच्छा कर परम पिता मंजूर कले ना डाक्तर सीना से कि मत आज का दिन पचार ठाकुर कहीं पचारूनी ना पचारूनी से पिला छुने बाहर ठाकुर बोले तू कौन चाहिए तू तो चाहिए डाक्तर ऑफिस का डाक्तर तू जदि चाहिए ना तो भलो मनुष्य को मते पचार तान तू सही रास्ते रे तक मनुष्य को डाक्तर इंजीनियर ये सब सर्वर आवश्यकता नहीं अंतत तो के मनुष्य का सही पूरा दरकार जी होते बुढ़ा बयस रे कथा बुझी मन कथा दृढ़तार सहित कहिबार आज दिन में लक्ष लक्ष कोटी कोटी सत्संगी माने अंतत पक्षे निजर बापा माँ पुओ झील घर संसार परिवार को लेकिन खूब आनंद अच्छे अनेक माँ श्री ठाकुर माटे श्री कांतियानी कहूँ ठाकुर मुझ से परिवार ठाकुर कौन पाई ना मुझे परिवार विवाह कर से परिवार मत कई भल पाओ मत कई श्रद्धा करना मत कई आदर करना ठाकुर जो कहीं ना मु जानी सब कथा करूची अथच मते समान भी भल पाओ ठाकुर को जंतु तुम घरे स्वास्थ्य के रखछ ना स्वाटा ताको बोलो मन से कथा कहला तो स्वाटा बोलो मन के कथा कहू तो सासु ससुर बोलो मन की कथा कही तो सासु ससुर को सेठी बोलो मन आज देखा जाय छै आमे सेठी की बुझी पर ताको मन करछ हम जानि जे कथा बाप मां माने व्यवस्था को से ताको चिंताधारा तो धीरे हिसाब কিন্তু ताको मन को चांस से मन जान चेष्टा कर दिसी चंद्र नामे को भक्त जाई पानी नहीं मम्मी ना वो ठाकुर को जीवन वासु सागरे जीवनटा उपभोग काई के व्यस्त चंद्र ठाकुर आगे चलतो भक्त जन को पछुछ ठाकुर अत्यंत असना अपरिष्कार मल त्याग करिथवा अंचल देखि चल जाउ এবং ঠাকুর को पछुछ से रोक दिया किछ बार जाइसला ठाकुर देखि का आस्तुरे गोड़ बड़ लागी चलो कोटी को नाय ठाकुर मो गोड़ मुट्टे बड़ लागी कला काय ना आपण जो पाद पके उठी रोक से जगह पाद ठाकुर ताले तू तो बहुत चला तू मो पाद पके जदी पाद पके कि तू जानि परछु जे बड़ लागी त मु जो रास्ता बते देछि से रास्ता में जीवन असुविधा तो जीवनटा अत्यंत मूल्यवान ठाकुर जो रास्ता देछि से रास्ता में काम चले और अति गुरुत्वपूर्ण कथा हम कहि मोर भक्ति कर भाई अछि आलोचना करिवे विशेष भाव ठाकुर को बहुत भक्त ओडिसा विशिष्ट वैज्ञानिक प्राणपुष्प वैज्ञानिक नाम प्राणपुष्प वैज्ञानिक श्री ठाकुर को पाक जाय नाम ठाकुर कथा प्रसंग रे विभिन्न आलोचना पर्यालोचना कला भितर विशिष्ट वैज्ञानिक हिसाब ताक भितर जो ज्ञान रो अहंकार अछि से ठाकुर से कहउछ ठाकुर
যে ମୁଁ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କିଛି ବିଶେଷ ଧାରଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱର ଜୀବନରେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେଦିନ ଠାକୁର ତାକୁ କଥା ସେଦିନ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିନିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ସେ ହଉଛି ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟଲି ପୁଲିସ ଆଉ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ହଉଛି ଜଗତର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ଅତି ପୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୋଟି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ସେ ଅଧିକାରୀ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଠାକୁର ମୋତେ ରାସ୍ତା ସେଦିନ ଠାକୁର ତାକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ତତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ତେଣୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ମଣିଷ ଏଇ ଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ପାଇଛି এই জীবনটাকে পাইছি তাকে উপভোগ করিয়া পাই কৌশল ঠাকুর কলে মু অনেকবার আসছি সত্য ত্রিকাল দ্বাপর কলে অনেকবার আউ এথর আসিলি মতে তালা দেলি তালা খুলিবার বাট বতে দেলি চাবি কাটি দেলি খুলিবা বাট বতে দেলি তু হতভাগ যদি ন খুলি পাও তার মোর কিছু দিবা তো সে আসিছন্তি মনুষ্যকে বঞ্চি রাখিবা পাই আজ পারিবারিক জীবন কোন ব্যক্তিগত জীবন কোন সমাজ রাষ্ট্র সব কিছু আজ ভুসুড়ি পড় ভাবে সে দয়া করিতা আসছে আউ সে আসিকি মনুষ্যকে বঞ্চি রাখিবা নির্ভর দেলি এই কথা মধ্যে কইলে মু তো হাতরে এই যাহা আনিଥିଲେ এই সব ছাড়ি দেই অন্তত পক্ষে জীবনটা এত মূল্যবান তাঙ্কু জীবনে গ্রহণ করি মনুষ্য চালিলে সাহসর সহিত বঞ্চি পারিবে পিলা ছুয়া পরিবার সংসারକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ କାରଣ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁ ମୁଁ ଯିଏ ବି ହଉ ନା କାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ଆଉ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଏ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସେଇଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ସେଇଟା ହଉଛି ବିଧାତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମର ରାସ୍ତାକୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସଭା ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ମନନ କଲେ ମଣିଷ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତା ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନହବା ଜିନିଷ ସେ କରିପାରିବ ସାହସ ତା ଭିତରେ ହେବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ବଢ଼ିବ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ କାମ କରିବା କଥା ତାକୁ ସେ ବିଚାର ଆସିବ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଥିବା ମଣିଷ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ଲୋକର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେବ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷଟି ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷଟି ପାଉନି ଆଜି ମଣିଷଟି ଗୋଟେ ନିଜର ଏକାନ୍ତ ମଣିଷଟି ପାଉନି ଯାହା ପାଖରେ ମନର କଥା ଖୋଲି କହିବ ସେତିକିବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ ଆଉ ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଦିନ ଆସିବ ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗୀଟି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ଲୋକ ଝରକା କବାଟ ଖୋଲିକି ଚାହିଁବ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଯାଉଛି ଆଇନ କାନୁନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦେଓଘରେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ 50ଟା ଲୋକରେ 50ଟା ପୋଲିସରେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏ ହେଉଛି ଜଣକୁ ଚାଲିବା ମାନିକି ଚାଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଲେ ଏକକୁ ନେଇ ଚାଲେ ଯିଏ ତାକୁ ନେଇ ସମାଜ ହୁଏ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ କରି ଚାଲିବା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୁସି କରିକି ଚାଲିବା ତାଙ୍କର ଖୁସି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁ କରୁ ମୋ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଠାକୁର କହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେ କରିବ ବଡ଼ ସେତେ ବଡ଼ ହବରେ ତୁଇ ବଡ଼ ହବାର ଗୋଟିଏ ବାଟ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦୁଇଟି ନାହିଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ବଡ଼ କରିବା ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଆଉ ସବୁ କଥା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିବ କାରଣ ସିଏ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସିଗଲେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସଭା ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ এই ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଠାକୁର ଯେଉଁ ଫୁଲରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଦେଖିକି ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ এই যে উৎসবটি আজ হয়েছে ঠাকুর সে 36তম জন্মদিবস নিশ্চিত ভাবে ঠাকুর পাখে সমস্ত মঙ্গল কামনা করছি এবং এইটি মতো নিমন্ত্রণ করছি আপনারা জানিদেবে যাজপুর জেলার অন্যতম সৎসঙ্গ শ্রীমন্দির বাসনগর যার বার্ষিক উৎসব জেলার প্রত্যেক কর্মী মানুষ নিমন্ত্রণ আমি করু আসন্তা জানুয়ারি 21 তারিখ রবিবার যাজপুর রোড রয়েছে আপনার মির্জাপুর সৎসঙ্গ শ্রীমন্দির সহিত সংলগ্ন সমস্ত কর্মী ভাই ভূমি মান অনুরোধ আপনারা নিশ্চিত ভাবে চেষ্টা করবে বাসনগর যাওয়া সভা শেষে সমস্ত স্বাভাবিক মঙ্গল কামনা করছি বন্দে পুরুষোত্তম परमाराध्य परम दयालु श्री ठाकुर मित्र श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी डाकुचन कले कोटि कोटि आज पवित्र सुंदर सत्संगर उपस्थित बरण्य कर्मी मंडली
আমার গুরু ভাইମାନେ কল্যাণময়ী মাতৃমণ্ডলী নিমন্ত্রিত অতিথিবৃନ୍ଦ এই ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର এই ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସାଧୁସଜ୍ଜନ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଶୀତ ରାତି ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ବସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଥିଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ এই আলোচনাটা কোন হুয়ে মনুষ্য তার জীবনের অনেক রাস্তা দিয়ে যায় জন্ম পরঠাରୁ যেତେବେଳେ সে বড় হয়েছি বাপা মাଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାର ଭିତରେ ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି ପୁଣି କଲେଜ ଯାଇଛି ପୁଣି ବାହାଚରା ହେଇଛି ପୁଣି ଛୁଆ ପିଲାର ବାପା ମା ହେଇଛି এই ସବୁ ହବା ଭିତର ଦେଇକି କିଛି କିଛି ଘଟଣା ତାର ଅନ୍ତରରେ ରହିଯାଇଥାଏ এবং এই আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে যেতেবেলে তার অন্তরକୁ সেটা স্পর্শ করে সে সেই সত্যটাকে উপলব্ধি করে জীবন যার ଅଛି যন্ত্রণা তার রইবই রইব কাହିଁକି না ଆମେ একদম ନିର୍ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏକା ନିର୍ଭୁଲ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ନିୟମ ହେଲା ମୁଁ ବାଁ ପଟରେ ଚାଲିବି ଆପଣ ଚାଲିପାରନ୍ତି ଚାଲିଲେ ଯେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ আর କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ମୁଁ ବାଁ ପଟରେ ଚାଲିଲେ ବିପଦ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ମୁଁ ତ ବାଁ ପଟରେ ଚାଲୁଛି ନୀତିକି ମାନି ଚାଲୁଛି ମୋ ଉପରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା ନା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଇବା ଲୋକଟା ସିଏ ମାନୁନି ଯିଏ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲା ସିଏ ନିୟମ ମାନୁନି ତେଣୁ ମୁଁ ତ ନିୟମ ମାନିବି କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମୁଁ ନିୟମ ନ ମନେଇ ପାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ এটা হচ্ছে ধর্ম ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହିଁ ନିଜେ থাকে କଥା କହୁଥିଲେ ধর্মর কথা কইବାକୁ যাই ঠাকুর কইলে এই ব্রহ্মাণ্ডরে এই জগতরে যেতে জীবন ଅଛି খালি মনুষ্যর জীবন নুহে তরুতৃণ কীটপতঙ্গ ঠার আরম্ভ করিকি যেতে জীবন ଅଛି ଆଉ যেতে ନିର୍ଜୀବ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଜୀବନ ନାହିଁ ଚଳନଶୀଳ ଜୀବନ ନାହିଁ ମାଟିର ଜୀବନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିପାରୁନି ପଥରର ଜୀବନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିପାରୁନି ନହେଲେ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫର୍ମରେ ଆମେ ଜୀବନର ଉପାଦାନ ବି ପାଉଛେ গোটে চলনশীল জীবন যেটা গোটে জায়গার আর গোটে জায়গাকে যাই পারুছি হাত হলাই পারুছি কথা কই পারুছি খাই পারুছি ঝাড়া যাই পারুছি কিছু অ্যাক্টিভিটিজ করে পারুছি আর গোটে জিনিস সেটি পড়িছে আমি যাকে বস্তু বলি কହୁছে সে সেই সব জিনিস করে পারুনি তাকে আমি নির্জীব কହୁছে তবে এই যে জীবন যেউমানଙ୍କର ଅଛି এবং যেউমানଙ୍କର জীবন ନାହିଁ ইয়ে সমস্তଙ୍କ সহিত ସମସ୍ତେ ওতপ্রোত ভাବରେ জড়িত কেই কাহাକୁ বাদ ଦେଇକି রହି পারিবে ନାହିଁ কেই কাহাକୁ বাদ ଦେଇକି বঞ্চি পারিবে ନାହିଁ জামা খଣ୍ଡେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି এটা ମୁଁ ତିଆରି କରିନି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛି ସେଟା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତିଆରି କରିକି ଦଉଛି ଯାବତୀୟ କଥା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଏଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ତୁମେ ନଥିଲେ ମୋର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଭଲରେ ରଖିବି ସେତିକି ଭଲରେ ମୁଁ ନିଜେ ରହିବି ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଦେବି ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ବଡ଼ କରିବି ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି ଅନ୍ୟର ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବି ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିଛି ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରିକି ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ତଳକୁ ଚାପିକି ଅନ୍ୟର ବଦନାମ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ଅପଯଶ ଦେଇକି ଆମେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏସବୁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଟା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫ୍ ନେଚର ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନର ଏଟା ବାହାରେ ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଅନ୍ୟକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିବାର ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିବାରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କାରଣ ମୋର ଜୀବନଟା ଅନେକ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ବାପ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ମୁଁ ବାପ ହେଲି କେମିତି ତ ଏଇ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ମୋ ଜୀବନଟା ଜଡ଼ିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ମୋର ପରିବାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦେଶ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି এই প্রত্যেকটি সম্পর্কিত জীবন ভিতরে মু কিছু কর্ম করিকি বঞ্চুছি চাকরি বাকরি করছি রোজগার করুছি পাঠ পড়ুছি যা কিছু করুছি কিছু কর্ম করুছি এবং এই সব কর্মগুড়ি শৃঙ্খলিত করা হলে সুন্দর করা হলে জীবনীয় করা হলে আনন্দ পাইবা হলে
ଯାହା କରିବା ଦରକାର ତାହା ଯଦି ଧର୍ମ ହୁଏ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତା ଭିତରେ କୌଣସି ନିରପେକ୍ଷତା ନାହିଁ, କୌଣସି ନିରପେକ୍ଷତା ନାହିଁ। এইটা ধর্ম সেইটা ধর্ম নয়, সেইটা ধর্ম এটা, এইসব কথা সেটি নাই, মানিବାକୁ হব। জনে বই পড়িବାକୁ ହେଲେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଅକ୍ଷର ଯଦି ନ ଶିଖେ ସେ ବହି ପଢିପାରିବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର ପଡୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଦରକାର ପଡୁଛି, ସେମିତି ଜୀବନର ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ବା ଯାହା କରିଲେ ମୋର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତିନି ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ଆମକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ମୋର ମନ ଆଉ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ତା କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ମଣିଷ କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଗୋଟେ କିଛି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଣିଷ ସ୍ଥିର ହେବ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିକି ଚାଲିଲେ, ଯେମିତି ଲଟାଟା ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ସେ ଗଛକୁ ଆଶ୍ରା କରିଛି ବୋଲିକି ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ସେ ଭୟ ପାଉନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଗଛଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି ଲଟାଟା। ତେଣୁ ଗଛ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଏ ଲଟା ପଡ଼ିବ, ଗଛ ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଟା ପଡ଼ିବନି। এই ଜଗତର ପରମ ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା, ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏବଂ ସେଇ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେଳେ ବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଣିଷକୁ ନାମ ଦିଅନ୍ତି। এই যে দীক্ষা নেবার ভিতরে মনুষ্য ঠাকুরଙ୍କର নাম পায়। এই নামটা যদি ଆପଣ জপ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଥିଲି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର କନଫରେନ୍ସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 48 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦଉଛି। 48 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନାମ ମନନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳତାର କହନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ହୃଦୟକୁ ଉଚ୍ଛଳ କରିକି ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଜବାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ପାଇବେ। ଆମେ ଅନେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଆସେ, ବିପତ୍ତି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଆମେ ଦୋହଲି ଯାଆନ୍ତି, ଟଳମଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭୟ ପାଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠାକୁର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ଯେମିତି ମେଳାରେ ବୁଲୁଥିବା ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ବାପା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭେଳ ହେଇକି କାନ୍ଦେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚକୋଲେଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଲେ ସେ କିଛି ବୁଝେ ନା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପାକୁ ଦେଖିଦିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନି, ଆମେ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଛୁଆର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରିବା ମୋ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ରହିବେ, ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ଆଉ ନିର୍ଭୟରେ ରହିବେ, ଭୟ ପାଇବେ। ନିର୍ଭର କଲେ ଯାଇକି ମଣିଷ ନିର୍ଭୟରେ ରହେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଏଇ ବିରଞ୍ଚି ଭାଇ ସକାଳେ କହୁଥିଲେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ତାର କିଛିଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବହି ଛାପି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଂ ହାଉସ୍ କରିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବହି ଛପାଯିବ। ପ୍ରଥମ କରିକି ଗୋଟେ କାମ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଇ କାମଟାକୁ କେମିତି କରିବେ, ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ବହିଟା ଅମକେଦିନ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, ଆପଣ ଏଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ହଁ ମାରିଦେଲେ। ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସବୁ କଥାରେ ହଁ ମାରିବାଟା ତାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିଦେବି। କାରଣ କାହିଁକି ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ହେଇଛି ନା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନାଁ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଠାକୁର ନାଁଟାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତ ହଁ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ କେମିତି ଦେବି, କ'ଣ କରିବି, ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଆସେଟ୍ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ, କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଂ ହାଉସ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ପ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ଲୋକ। ଇଏ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖାଗଲେ, ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତର ଦେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଯେ ଲୋକଟା ତଥାକଥିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଯୋଉ ଡେଟ୍ରେ କହିବେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ସେ ବି ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍। ଏବଂ ସେତେବେଳେ 2-3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେଇ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍, ହଠାତ୍ କି ଫୋନରେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଗୁରୁ। ଇଏ ସେଟାକୁ ମାର୍କ କଲେ। ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ? କହିଲେ ହଁ। ନା କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ? ନା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର।
ଇଏ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ କଲେ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିତ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ବି ଦେଖିତ ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସହପ୍ରତିନିଧି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଆସିକି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମୋ ପ୍ରେସ୍ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକି କି ଯେ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ସେ ଏକଦମ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କଲା। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେ କାମ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ଆସିବ ଆପଣ ମୋରି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର କଥା କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯାହା ଖୁସି ହେବ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭିତରକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟବସରରେ ଟ୍ରେନ୍ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଝରକା ଭିତର ଦେଇକି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ହେଇଛି ଗୋଟେ ରୁମାଲଟେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାହାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଏ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତା ରୁମାଲ ନାହିଁ ତା ରୁମାଲ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବସିଯାଇଛି କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ରୁମାଲ ପକାଇଥିଲି ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠି ବସିଲ କହିଲା ରୁମାଲ ଫୁମାଲ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ମୁଁ ବସିଲି ଆଉ ରୁମାଲଟା କ'ଣ ମଣିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ବସିଲି ତୁମର ଯଦି ସିଟ୍ ବସିବା କଥା ତୁମେ ଆଗେ ଆସିକି ବସିଲନି ରୁମାଲ ଫୁମାଲ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି ଏମିତି ହେଇକି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିଗୋଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ହାତ ଉଠାଉଠି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ এই ছিড়া হয়েকি রুমাল পকাইଥିବା লোকটা নিজକୁ সংযত କରି କହିଲା ଛାଡ଼ ମୋ କପାଳରେ ଯା ଦୟା ଯା ମୋ କପାଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ମୋ ରୁମାଲଟା ଦିଅ ମୋର ବସିବା ସେଠି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ରୁମାଲ ଖଣ୍ଡକ ଦିଅ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ କହିଲା ଦୟାଲ ମୋ କପାଳରେ ଆଜି ଏଠି ବସିବାକୁ ରଖିଦେଲେ ଦୟାଲ କିଏ ନା ମୋ ଗୁରୁ ତୁମ ଗୁରୁ କିଏ ନା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଲୋକଟି ତାର ହାତ ଧରିକି କହୁଛି ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି तुम्हें ये बस कहला तुम्हें गुरु भाई कहला हाँ कहला ना तुम्हें बस कहला ना तुम्हें बस ये आगुरी माड़गोल लगुले बसवा ये कौन तुम्हें बस से कौन तुम्हें बस गोटे जयगुरु डाकरे कई क्या चिन्ह ना कई क्या जानी ना क्या सहित कार किसी संपर्क ना रक्तगत संपर्क तो आदौ ना भावर आदान प्रदान कौ दिन है चिन्ह जना कि न कि ये गोटे जयगुरु शब्द केते मनुष्य अपनार हो पारे केते मनुष्य निजर हो पारे जीवन जहाँ चाहे ताही ठाकुर मनुष्य का कपाल मनुष्य पाखे जदि मनुष्य ना टंका पैसा किसी काम कर मुझे रास्ता कड़े एक्सीडेंट होकर अचेत होकर पड़ी कहीं गोटे व्यक्ति जब जाए से मत उठे हस्पिटाल नब मो पकेट 50 लाख टंका अच्छी से मत हस्पिटाल नहीं जीवन से जनकर इनभल्वमेंट दरकार आई होती मनुष्य से मनुष्यर भगवान जिते आसती सब बेले मनुष्य जदि जाबुड़ी धरी पारे रखिपारे ताले मनुष्य निष्कृति पाए से ठाकुर कहले एत अनेक कथा आलोचना है दीर्घ करने को चाहे ना ठाकुर गोटे छोटिया बाणी कहते मुझे आदर्शर कथा तुम मान पाखे स्थापन करें माने जीवन शैली कथा पितृभक्तिर कथा मातृभक्तिर कथा स्वामी भक्तिर कथा शाशु शशुर प्रति भक्तिर कथा जीवन में चलबार कथा निजर नीति नियम मानिक चलबार कथा चलनी आचार आचरण जीवन परिचर्या केमिति करबो पड़िबो खाइबो केमिति चलिबो केमिति सोइबो केमिति बसिबो केमिति कथा कहबो केमिति पाठ पढिबो केमिति रोगी सेवा करबो केमिति व्यवसाय करबो केमिति कृषि करबो केमिति जा दरकार जीवन में सब कथा ठाकुर कहछन्ति ताहा होछि धर्मर कथा जोटा हम जीवन दैनंदिन जीवन में प्रत्येक समय दरकार पुओटा अझट करछि ताको केमिति शांत करबी चापड़ा देकी शांत करी आखि देखी शांत करी मुंडा अंशी देकी शांत करी नीरव रही शांत करी किसी न कही चुपचाप से अनेक छिड़ा हो शांत करी कौन करें ता जीवनटा सुंदर हम से बुझीपार से भूल करमि कि आम करती जो थे बिगड़ाटा आ बेसी बिगड़ी जाए तेणु जीवन से सबकि जानी एवं सबकि करुवा करई नौथुवा मनुष्य जी भगवान है कि मनुष्य रूप में रक्तमांस संपूर्ण शरीर में आसती से पुरुषोत्तम ईश्वर को जीवन में जी जिते जोर जाबड़ी धरी जीवनटा से सुंदर होती निरामय होती निर्भय से होती भय से केतबेले पाइबी अनेक झड़झंझा आसूँ झड़झंझा आसो झड़झंझा के बंद हम ना ये झड़झंझा आमको अतिक्रम करके जीवा भर देखी मनुष्य किसी अनुभूति अभिज्ञता हासिल करे मनुष्य आनंद पाए झड़झंझा बाधारे जदि मनुष्य दबी जाए ताले से होची दुर्बल झड़झंझा को अतिक्रम कर प्रयास जी करे से होची सबल और शक्तिमान आ धर्म भितर भीरुता ना दुर्बलता ना ठाकुर कहले दुर्बलता विरुद्ध सर्वप्रथम आम मान युद्ध करने को हम साहसी हम वीर हम पाप
ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି এই দুর্বলতা ତଳ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ସେଇ ରକ୍ତ ଶୋଷଣକାରୀ ଅବସାଦ ଉତ୍ପାଦକ ଭାମ୍ପାରକୁ ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ସାହସୀ, ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ଶକ୍ତିରତନ। ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବାଣୀ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପଢୁଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଏକ ମଣିଷ ଦରକାର ଯାହା ପାଖକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯିବା। ନ ଜାଣିପାରିଲେ, ନ ବୁଝିପାରିଲେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ଦୌଡ଼ିଯିବ କାହା ପାଖକୁ? ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁକିଛି ଜାଣିକି ମଣିଷକୁ ନିର୍ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁକିଛି କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଝଲକରେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ମଣିଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। କଲିକତା ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ସର୍ଜନ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଠାକୁରଙ୍କର ଋତିକ ଜଣେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଋତିକ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତି ଦେଓଘରକୁ। ଅଧୁନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଳ ଦେଇପାରିବେ ତମ୍ବାର? ସେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଣିକି ଦେବି। ନା ଏଇଭଳିଆ କମଣ୍ଡଳ ଦେବେ, ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଳ ଦେଖେଇବେ। କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ କମଣ୍ଡଳ ଦେବେ, ଏତିକି ବଡ ଦେବେ, ଆଠୁ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି ବଡ ନୁହେଁ, ଠିକ ଏତିକି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଣିକି ଦେଇଦେବି। କହିକି ସେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯା। ଦେଖିକି କେମିତି ଆଣିବ? ଏଇଟାକୁ ନେଇଯା। ଦେଓଘର ବଜାର ସାରା ଯାଇକି ବୁଲିଛନ୍ତି। ବୁଲି 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 ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଉ ପାଇନାହାନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ବାଲାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଗଳି ବତେଇଛି, ସେଇ ଗଳିରେ ଯାଇକି ଶେଷ ଦୋକାନଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ କାଟିଆ ଦୋକାନଟେ, ଗୋଟେ ବୁଢାଟେ ବସିଛି, କଂସା ବାସନ ଦୋକାନ। ସେ ବୁଢାଟା ହାତରେ କମଣ୍ଡଳଟା ଦେଖିକି ପଚାରିଲା, କଣ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, ଏଇ କମଣ୍ଡଳ ନେବେ କି? ସେ କହିଲା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ମୁଁ ଦିଟା ତିଆରି କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଜଣେ କିଏ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ସେ କମଣ୍ଡଳଟା ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଦେଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଚାଲିଗଲେ। କଲିକତା ଚାଲିଗଲେ। ତାର 2 ମାସ ପରେ ରାତିରେ ଥରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଯାଇକି ପାଆନ୍ତାରେ ଅପରେସନ ସାରିକି ଶାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉନି କିଛି, ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଣ୍ଡ ଝାଙ୍କି ହେଇ ପଡୁଛି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ 10 ଚକିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ କାରଟା ସେଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତାରି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଭଳିଆ ଚାପି ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ପାଆନ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲାଣି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେଣି। ମରିଗଲା କହିକି ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆସିଲେ। କଟର ଫଟର ମେସିନ୍ ଆଣିକି ଗାଡ଼ି କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଯେ ପଛପଟ ଡିକିଟା ଯଦି ଖୋଲା ଯାଇପାରେ ସେଇ ପଟରୁ କାଟିକି ଖୋଲନ୍ତୁ। ପଛପଟ ଡିକି ଖୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାହେଲା ଏବଂ ବାହାର କଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥିଲା। ମା ଦେଖିକି ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପୁଅଟାର କ'ଣ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତା ଦଶା ଫସା ଖରାପ ଅଛି କ'ଣ? ମା ଜାତକ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ ଦେଖେଇଲେ। 10-15 ଦିନ ପରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରୁ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ସେ ମାଆକୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକର ଜାତକ। କହିଲା ଏଇ ଭଲ କି ଦେଖ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଲ କି ଦେଖିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକର ଜାତକ। କହିଲା ଏଇ ପୁଅର ଜାତକ ପରା, ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି, ମରିଯାଇଛି କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ଗଣନା କଲା ଜ୍ୟୋତିଷ, ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ କହିଲା, ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ଆର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ତାମ୍ର, ଏତିକି ଓଜନର କିଛି ତାମ୍ର ଯଦି ଦାନ କରାହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେବାର ଗୋଟେ ସ୍କୋପ। ଏହା ଯଦି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ। ଘରକୁ ଆସିକି ମା ପଚାରିଲା, ଆରେ ତମ୍ବା ଜିନିଷ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛୁ କି? କହିଲା ହଁ, ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଅଧୁନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାବାଇଦା ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ ଡାକୁଥିଲେ। ମୋତେ ବାବାଇଦା ମାଗିଥିଲେ, ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଳରୁ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି। ନା କେତେ ଓଜନ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ? ସେ କହିଲା, ମା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହନ୍ତିନି ତୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିବାର ଅଛି, ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେ, ବଞ୍ଚିବୁ। ସିଏ କାହା ଉପରେ ହୁକୁମ କରନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ମାନି ଚାଲନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବୃତ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇକି କରିଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ଲୋକ ବିଛିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଇ ମାନେ ଅତନ୍ତ୍ର ପ୍ରହରୀ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଦେଓଘରରେ। ଯିଏ ଯାଉଛି, ଆରେ ତୋ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଟାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚା। କେତେବେଳେ ବିପଦ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ, କେତେବେଳେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ସେ କାବୁ ହୋଇଯିବ, କେତେବେଳେ ତାର ସଂସାରଟା ଉଜୁଡ଼ିଯିବ, କେତେବେଳେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେଟା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଘରେ ଘରେ ଯାଅ, ତୁମେ ଘରେ ଘରେ ଯାଅ। ସେଇଟା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇକି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇକି ଚାଲିବା, ଆଉ ଠାକୁରକୁ ନେଇକି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଅଜୟ ଭାଇକୁ, ସେ ଦିନ ଦୟାମୟ
দীনদয়াময় ডাকছে রে ওই দীনদয়াময় ডাকছে রে ওই দীনদয়াময় ডাকছে রে ওই এখনই তুমি ঘুরে জেগে জীবন ব্রতি হয় ইষ্টপথে চলে বেগে দীনদয়াময় ডাকছে রে ওই দীনদয়াময় ডাকছে রে ওই এখনই তুই উঠে দেবে ঘুরে বাঁচতে শুরু চিন্তা গেল তাহার নামে ভাবতে তোর সুন্দর মনে অনেক কিছু লাগলো মনে থাকি ভাই বিশেষ করি চিন্তাই কন্যা রসুন কৃষ্ণে ঘরে আবির্ভূত করি ওরা ভাবনা সিদ্ধান্তে যে আসে নারী সিদ্ধান্তে যে আসে নারী জীবন চলায় Happy
जय